Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bo ambe haketo nyini ka ufe bi angasi ka foba damne nani retari doni abina kuma femi kan ode chebo uluka chebo ya 70 ara ma muga ani nani de do abora ma tan ani wolongulana chente menena wa ma saba de binu hakilata di akambi no follow e maître Abdourahmane Ben Mamato Touré ale avocat e Dr Suleiman de ale sharia kalanke baye anga jamana kalanso bala Dr Brema Eli Diko ale aywa miye hakilla menase ka nyefo kanya bamana kana no ye anga jamana sigida dombanga na ye sociologie o kalan yoro nyema yaso o bale bolo anga jamana kalan so bala nere Muhammadu Touré aw bela jeleni wula. Le grand dialogue. Aywa amba damne ni Dr Brema Eli Diko ye minye anga mamunum bena jamana nyema ya cheboya nyokondan ke mamuga ani nani do cour constitutionnel ya kuma fobi e hakilata e jumaye ni masugandi chokaka. Aiwa bon ne kɔni hakili la ko kɛra a ɲɛma ka d'a kan ni cɛbɔ kuma kɔni sera an b'a dɔn ni san 5 banna min bɛ u bɛ walan sɛmɛ hali n'a ka d'a ye a bɛ se k'a ɲini n'a sɔrɔ sariya b'a yamaruya sariya fana ye fɛn dɔw de fɔ wari hakɛ dɔw kan ka sara bɔn mɔgɔ wɛrɛw b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ ka bɛ n'o fɔ minnu hakili la ko olu n'a ka kan ko olu fɛn fɛn fɔra k'a fɔ ko u bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen matarafa k'a fɔ ko mɔgɔw b'u bolo min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ na olu kan ka se k'a ɲini bon olu de y'a ɲini minnu ta taara bon an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko kɛ hɛrɛ la ala kana gɛlɛya foyi don a ko la o kɔni hakili la fɛn fɛn kɔni taara o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔya minnu bɛ a ko ɲɛnabɔ n'o ye cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ ko k'u ye fɛn fɛn déposé ko o bɛɛ ni sababa bɛnna. D'accord Suleiman de an bɔra mɔgɔ 10 ani 7 kana mɔgɔ 20 ani 4 na e hakila i ta ye juma ye sugandili kan. Aiwa n bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo anw ta ye ka kuma a sariya sun fanfɛla la kuma dogoli ma t'a la ne fɛ yen ka d'a kan a sariya mayɔrɔ la ne kunna sirilen don kosɛbɛ ko caman na tiɲɛ don maliden bɛɛ dama ka kan jamana ɲɛmɔgɔ kalata la i n'a fɔ maliden bɛɛ dama ka kan kalata suguya o suguya la nka kalata bɛ wele bila sariya dɔw de ma o sariya batoli fana ye wajibi ye jamanaden bɛɛ ma i n'a fɔ minnu b'a fɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ ma n'o o sariya minnu bɛ fanga kanbɔli kuma fɔ n'olu ma bonya a kunnasiri bɛ kɛ anw na cakɛda mun sariya soba mun bɛ yen mun fana sigilen don k'o sariyaw bonyani makara ka tɔpɔtɔ ka fɔ cogo di bamanankan ɲɔgɔn na k'a bɛrɛbɛrɛ n'o fana ma ka baara kɛ a kɛcogo la o bɛ anw fana kunnasiri kosɛbɛ o cogo la fana tɔ de y'a to jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ mun sigilen tɛ sariya kan o sariyaw kologiriya tɛ kelen ye kologiriyaw bɛ ɲɔgɔn ye o de y'a to a bɛɛ la kologirima o de ye constitution ye an bɛ ka sariya soba min fɔ ale ka baara fanba ye k'a to sariya si kana dankari o sariya sunba in na ni dankari kɛra o sariya sunba la sariya wɛrɛw fɛ ou bien ni dankari kɛra a bilalen don ciya mun na k'o lase ka sariya bonyani mun kɛ sigida la ni dankari kɛra o la n'a ma fɛn f'o la o kunnasiri bɛ anw minɛ kosɛbɛ nka taalen ɲɛfɛ an b'a fɔ ye anw hakili la kun jumɛn na cour constitutionnelle ma ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ou bien a ye mun kɛ mun b'anw lafili la bon i yɛrɛ y'a fɔ sisan cour constitutionnelle ye arrêt bɔ bi nka a tun ye kumakan fɔlɔ mun bɔ anw sariya so kɔnɔmɔgɔw tɛ se k'a dɔn n'o tun ye arrêt ou bien décision parce que cour constitutionnelle ye a ka kuma fɔ nka a m'a fɔ an ye ale ka nin kumakan ye arrêt don wa ou bien décision don wa a m'o fɔ an ye nka n'an y'a kalan i b'a ye k'a fɔ kuma laban na a b'a fɔ ko liste provisoire donc n'a ko liste provisoire an b'a faamu k'a fɔ k'a kan bɛ décision ma nka o ye sariya sun dɔnbagaw de b'a dɔn ko décision don parce que k'a da kan ni cour constitutionnelle ko arrêt dɔrɔn maga tɛ se ka kɛ o la bilen les arrêts de la cour constitutionnelle sont discutables mais ne sont pas contestables donc o de y'a to n b'a f'i ye mɔgɔ bɛ se ka kuma kan nka maa tɛ se k'a fɔ ko a sɔsɔ voilà donc n bɛna kuma kelen pe mun fɔ ni kuma caman bɛna mun kan an y'a ye k'a fɔ Cheikh Modibo Jara par exemple a fɔra an ye ko a ka conseiller kelen bɛ yen ko ni parrainage tun man kan ou bien ko ye parrainage mun kɛ a ye o tun man kan nka cour y'o fɔ bi cour ka décision finale la a y'a fɔ n ye ko o parrainage nin
tara en compte nga cour ye danganiya mun fo anye ko danganiya mi ya to nale ya fo ko parrainage in kan o da to o de danganiya be kuna siri bla ona ko so be herede donc ningo ma nyefo iba ye ka fo u ye cour constitutionnelle ye jeu de mots kana abi kuma cheikh murbo kan wati mi abe sariya fo ka toto abe kuma arna kan romna abi sariya dafale foye nga ni yata a foro folo la aba fo ko ministre de cas circulaire tilé ministre de circulaire fo donc ninga ba kan i ga famu ako ko ministre ye circulaire ti avril kalo kile mugan nani Mali gouverneur bema Mali préfet bema Mali sous-préfet bema ani Mali maire bema ka fuye ko kala fulamu ko conseil 2009 kulu kaka ka parrainage ke nga cour constitutionnelle bana ka fe mu faraka ni ye ministre ka kuma kande ministre ka kuma kante sariya yi ministre bi sariya de kono abi sariya de punya ni circulaire de ka nyefoli ke nyefoli ani sariya kelente circulaire tse ke yoro si wati si sariya yi circulaire be nyefoli de ke nga kuma mun ba sementia kosobe ni ministre ba foko 2009 conseil be se ka parrainage ke ministre ka kuma flibala kadaka ni yo o sariya sun yereta avec la loi la loi de 2009 mun ye mandat des conseillers prolongé au loi bafodé à titre exceptionnel dun koraidi c'est-à-dire que comme tambe kamro bulda ou be mun bulda ou be mun tara sigima keni munye o de titre exceptionnel o ba jira ko ndafo kala fili mun kera anga commune bidurni konton kera kalama fili o kono ni kalama sika fili kono à titre exceptionnel au conseiller mun be kabi 2009 ni uluma seka falen 2016 ulu be seka parrainage ke titre exceptionnel koro conseiller mun sigida la kala fili sera ka ke sigida muna na ma seka ke conseiller blé donc nyaw de fo ni kelente anda bina do a chamana kuma may mo kelenda donc ni yoro de ato amba fo ngan sariya do mbaw ba fo kuma yi kuna siri be auna parce que a sariya a defani ka gelen kosobe bi ministre ka kuma kan o te sariya yi ministre be sariya de ko Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré et familiali juma de soro ni nyefolina. Bon, merci beaucoup à Benoula. Donc ni ko mun kelen flene nere haklina be fenda madolla ma yeninga hakli soluma. Mba fait qu'à faut simplement que Cour constitutionnelle y a ta décision me rendigné à tableau abseka nani fin chamaye abseka nani mo bo faut que mi débat chamaye mais mbalmake a to bolangona ya faut Souleymane D Clémandé abseka débattre nga abseka contester parce que Cour constitutionnelle ou va faut que mi c'est le droit de que mais c'est un droit qui est éminemment politique, c'est-à-dire que politique ko bala ani sariya ere ko bala o droit politique ya le nyaramine no o fla be balela donc itina se ka beke droit droit itina se ka bere feneke politique droit mais bola ga mi fosi en chèque morbo ka parrainage la ani ministère ka circulaire niveau ina c'est vrai que ni a jatimne chugo modèle lola iba ye ka fo en réalité ministère ye circulaire monta au circulaire fanga ka dogo ka teme sariya kise ka on va fo mako la loi circulaire kise ka fin fara loi kan circulaire te se ka fin bo loi la bon en donc loi électorale ye min fo o ye ka fo conseil communal ou bien député o le se ka mo parrainer ngani circulaire nana ye ka fo ko mo wero bi se ka parrainage ke alna ya so o mo condition remplie abi ko ni circulaire fana ye fin do ta ka fara loi kan ama min prévoit donc organisation juridique yere tableau la o ye fenye mu ti se ka ben fin do mu yere te se ka ke ngam fana be kuma ina oui administration va côté mais ni a jate mais candidat au flenier au lieu lisu ou ka dossier ou la do ka document administratif ou fene faraka donc au document administratif nous qu'on a fini na yebo la par exemple yes maketa fora ko greffer en chef de ma signature kala donc no ma signature ke oui erreur administrative ou erreur administrative c'est que candidat noyé na se ka jela ki fena minte ayre noyé ni o fene dete ne chek morbo ta fene niveau la san kana e ka foko circulaire de ya yira ka fo ko nunu mi se ka parrainage ke ali loi ma fo o bay administration ka côté donc c'est administration de yo organiser pour au coda
donc Sek Moribo vraiment o tɛ se ka k'ale nɔ ye wa ale tɛna se ka jalaki o yɔrɔ in na donc ni taara ni a ko ye o filɛli cogo ma i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko kuru ye décision mun ta vraiment a ma Sek Moribo jalaki a ma décision juguman ta parce que en réalité n'a nana invalider nin cogoya modèle la a dit ko n'a nana administration ka responsabilité de ta ka Sek Moribo lagosi ni o ye donc au niveau là n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ décision in taara condition minnu na a bɛ se k'a ye k'a fɔ ko aussi décision juguman tɛ c'est-à-dire an bɛ analyse kɛ cogo min na au niveau min na à ce stade là excusez-moi, le bambara est un peu difficile. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise décision dans la mesure où on peut considérer ça comme étant une erreur. Une faute. Voilà, il va falloir administration administration des fins d'orchestre m'a bien. Donc, Alex n'a pas aux conséquences assumées à sa place. Au final, nous avons fait aux lectures fera en balmaken mbao kerefa le Sénégal lecture ka comme a photo commis. Am se ka à discuter mais qu'à fois on va contester quoi. Donc lecture modèle ka la mais la lecture là vraiment la cour elle a essayé d'être équitable et juste en validant la candidature de Cheikh Moribo Diarra. D'accord. Vraiment il dit ko ni hakilla nun takalaje yali cour constitutionnel no jamana sariya sobaye akanga politique do akaba ubara lawa. Ayiwa komi sariya dɔnbaw de kumana n'olu kɔfɛ ka kuma ni sugu la a ka gɛlɛn ne tɛna se k'o sɔsɔ parce que n'olu y'a fɔ an fana bɛ tugu olu ka kumakan kɔ olu de b'a ko ɲɛdɔn nka n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ komi an bɛ sigida kow de ɲɛɲini n'i y'an ka jamana lajɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ k'a ladeli ni élection n'a a sera ka kɛ a ɲɛbolo ma a ka kɛ gɛlɛya foyi kana don a la min b'a to mɔgɔ bɛ se ka sigi an kunna bɛɛ jɛnnen don ni mɔgɔ min ye n'i y'a lajɛ cɛbɔ kelen kelen bɛɛ bɛ yen a kɛra minnu ka dossier son kɛra minnu tama a kɛra ban kɛra minnu tama a bɛɛ ye mɔgɔ dɔ ni b'a bɛɛ kɔ bon n'i ye hali kunnafoniw lamɛn mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ fɔ ka caya bon ale fana Cheikh Moribo Diarra ni kuma kɛra ale ta kan ale tɔgɔ b'o la bon jamana min kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen ni ɲɔgɔn sɔsɔ caya bɛɛ ni dɛsɛ bɛ ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan n'i nana kana tila ka nin gɛlɛya in fara o kan a bɛ kɛ fɛn dɔ o kosɔn politique filɛ nin ko yɛrɛ bɛɛ ye politique parce que an bɛ ka élection min fɔ élection fana ye politique ko de ye a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw fana bɛ se ka sigi parce que hali n'i ye cour constitutionnelle fana ta mɔgɔ dɔw fana b'a la fanga min bɛ yen bi o de fana y'o mɔgɔw fana dɔw fana nommé ka sigi yen n'i ma fili mandat in kɔnɔna na donc a mana kɛ cogo o cogo politique ko tɛ se ka ban nin ko ninnu na ko yɛrɛ laban fana ye politique ko de ye parce que u bɛ ka fɛɛrɛw de tigɛ yaasa an ka se ka mɔgɔ dɔw sugandi kalafili ka se ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye min gɛrɛsɛgɛ don a la o ka ta donc ne bolo n'i y'a jateminɛ kɛ politique dɔɔni donna an na ka da jamana yɛrɛ ka gɛlɛya ka nin waati in na ka se ka fɛɛrɛw kɛ min bɛ se ka dɔ bɔ mankan na parce que ni bon ne bolo kojugu ni koɲuman o bɛ dépend mɔgɔ b'a fɔ ne kɔni bolo fɛn bɛ se ka na ni bɛn ni kelenya ye sigida la o ye koɲuman ye ka d'a kan n'i y'a sɔrɔ ko cour constitutionnelle tun y'a fɔ bi ko Cheikh Moribo Diarra k'a tun tɛ kɛ cɛbɔ dɔ ye a tun bɛ se ka na ni mankan wɛrɛ ye a tun bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an ma sigi ni fɛn min ye o tun bɛ se ka kɛ nka komi n'a ko kɛra tan ne bolo min bɛ se ka kɛ sisan mɔgɔw de bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ minnu bɛ sariya ɲɛdɔn olu kumana ka ban an ka sariyaso fana assemblée fana bɛ o de bɛ loi ni fɛnw voter ni ala ye an filɛ nin ko min na nin n'o ko sera ka ɲɛnabɔ ka tɛmɛ an bɛ fɛɛrɛw de tigɛ sisan ne bɛ se ka bolo ne bolo nin ye manquement de ye nin ye fɛn dɔw de ye halisa wala fɛn dɔw de y'a jɛ donc a kɛra n'a fɔ tɔ k'a jɛ min nana ni sɔsɔli ye an de b'a lajɛ sisan nataw la mun de bɛ se ka kɛ yaasa nin n'a ɲɔgɔnna ko ninnu kana kɛ parce que ne yɛrɛ bolo ni yɛrɛ ye maloyala ko ye ne yɛrɛ tun taara k'a fɔ ko nin bɛɛ b'a la ne ko hakili la n'i kun y'i ka dossier déposé ka ban min kan ka min kɛ ka dossier déposé o fɔlen don k'o ban a bɛ n'a fɔ examen n'i y'a déposé n'a ma ɲi dɔrɔn o ye boli a la o kun ye anw ka jate n'a ye an kuma an tɛ sariyaso fɛn bon n'a nana kɛ k'a fɔ ko liste dɔ bɔra ka tila k'a lajɛ bon aw ta fɛn dɔ b'a jɛ nin yɔrɔnin jɛngɛn bɛɛ n'i ye nin tilen dɔɔnin a bɛ se ka peut-être a bɛ kɛ laala ye bon ni ko kɛra laala ye a kuma bɛ caya sɔsɔli bɛ caya siga bɛ don ko la donc a politique ko bɛna don a la nka ni ne bolo ni nin ko in nana tɛmɛ sisan n'u sera ka sariya dɔnbagaw sera ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka debaw ka wulikajɔ dɔw kɛ ka hakililajagabɔ dɔw kɛ ka se mɔgɔ min bɛ se ka sariya yɛlɛma k'a lajɛ nin ko na siɲɛ wɛrɛ ta la mun de bɛ se ka kɛ an k'a dɔn sira jumɛn de kan ka taama k'a dɔn ni kɔni tɛmɛn'o fɛ n'i ye dossier kɔni n'i y'a déposé n'i ka gafew déposé a bɛ lajɛ siɲɛ kelen de pewu n'a sɔrɔ a ma dafa o y'o bannen de parce que ne kɔni bolo cour constitutionnelle man kɛ taa ka segin ye dossier kelen kan e min bɛ ka fanga ɲini e de kan k'i hakili sigi ka i hakili ka taa sariya dɔnbagaw fɛ ka ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i kan ka gafe jumɛn ni gafe jumɛn bila jamana in kɔnɔ hali n'i ye Yaya Samakɛ ta tampon kan ka kɛ dossier kɔni kan kɔni
halle masago do kan ka sa mo so krefe min kan ka sa ko don ni grefe ko ni an won baranga jamana ni mo ko shite jamana ko no hal ni aka aw ka studio to ni ko no ni aw ni mo ko yi aw bena fendo ka na yi semengla wajib da be tampon kala o fen o hon doni do an few don ne bolo ni beye mo giringir na ka ko do ke mam sa ka ferete ke do chemere tala kuma la suyola ka se ka ke mo ka déposer chengle ka ta be bla chengle ni ya bla chengle na la jira na se nyina na be fendo ko ni fendo jenge me dron ka ke bolo bolo akula be chemere ko aywa Suleiman de ayirala ka foko ma mugan nani ulde cheboy ma shegi uluka seben borala e bolo cour constitutionnel no e jamana sariya sombaye ademena dow fe ka dow to wal makene ayaka baraka nyama nka kuma foko yode ne ko cour ma ka barake aketgola do ademena chebo dow fe ademena ne pa fo nka kuma kando ademena chebo dow fe ka chebo dow to o be tali ke fen chamana ni mu fo ina fo san parnage ko ina nga anga kuma inse alibi neti jigi cour constitutionnel la kosobe kadaka cour constitutionnel ye sariya so mun konnana afora ko ka sariya domba ngana konoton bla kono munum bi se kanga gafe ba constitution o sebe koro la sago constitution be mu fo anye aba foko ma konoton ina président me ma sabadi jamana nyamako abi ma sabadi président de l'Assemblée nationale et député Blo Nyama obe ma sabadi conseil supérieur de la magistrature obe ma sabadi mazraoula ma fo chofle mazraoula ngani ya laje anga sariya sumba na ba wole constitution ni yo article 91 inta no beni fo article 91 imba fo ko ni ma konoton kanga ke wajibi krengre ya professeur de droit chema ani avocat aba fotane constitution ba fotane ko ni ma konoton mu be sariya sumba in topoto o ma konoton kanga ke wajibi krengre ya la professeur de droit chema ni bo yininga cour constitutionnel ko professeur de droit bala wa atala aba fofana ko flana ko avocat de kanga ka keni mo chema ni bo yininga avocat be cour constitutionnel ko wa atako no cour constitutionnel ma konontona e bita sur ordre juge judiciaire ma cheginde administrateur civil ma cligné depuis cour constitutionnel composition or la fien be barala France na maton ma kuma fo fanga ere mu be munu bulu uluma kuma fo donc munu ga sharia domba ngana ya fo anya fo ate ko anya procès d'université ko ya to kamba fo kambe kuma fo de mais ça ya sumba de ya fo ko cour constitutionnel conseiller kanga ke kerengere yala professeur de droit oui ani avocat ani conseil supérieur de la magistrature magistrat saba farauka maintenant il y a cour constitutionnel de avocat tala professeur de droit tala aw ye juge judiciaire droit de faranyoga munun ka droit constitutionnel kalane dana première année ma ko lu kan sariya sumba topatol ko kuma fo abe galaya première année jumay kalan suba oui première année droit constitutionnel ba na nous droit constitutionnel ba donc e madda e sigalendo ou segenembe ka bara kono bi ka daka mamunu blalen adonia tubulu ben mamata touré et sona Suleiman de ka kuma ima bon ne koni bon aya hakilina fo mais comme ambe débat de là ne be menu koni don cour constitutionnel la malamba do magistrat o bala magistrat menu bala menu don ba do nga fo vraiment yuka étudier ke obete na première année kan wa au droit don vraiment a sabati ale no ka fo au droit don fene professeur de droit do avocat ou fana bala voilà ne ba fe ka mu fara kuma kan sisan c'est que en Balmaké sur le mandat peut-être décision mata administra fait mais ne pas fait anga débat basiki doni pour que amse ka nyon famille soro hakili fale hukumu konana parce que ne kuma do fo débat d'amener na 600 ale be katani problème ye cour constitutionnelle juge au niveau là dossier au demain na si juge au ma cour constitutionnelle là au lieu dossier fouille de là ou petit papier faut signer. Administration de dossier ou bien signé, administration de papier au labin, que ça soit acte de naissance ou casier judiciaire ou conseil communal ou élection ou fichier central ou bien administration ka baradi. Donc ni administration yo barake, ni fien na y administration ka barala, papier quand et quand atani papier pour ka candidature validée nae. Est-ce que et quand ka nyangi administration ka obereri kamawa? Problème au niveau de là. Donc,
quand nous là n'a pas permettre mourir ou qu'à recours que pour constitutionnel va jeter mais qu'à la papier nous dira ou ma administration fait elles sont habilitées oui à marrer le papier ou dauma mais elle c'est fini pas papier la voix fini pas là donc au lieu de vérifier quoi fait alors regarde vérification terminée quoi fait ni nana fo comme par exemple ou la vérification quand la si qu'a terminé bécan je vais être d'accord avec toi souvent il y a des documents de vérifier mais à changer li de temps mon demander peut-être ou qui nous permettait qu'à okono il est à déposer. Donc maintenant, les cours dans la statut provisoire, là, c'est qu'il faut aller on sait rectifier rapidement. Donc au système, il sait qu'il permettre qu'à l'administration va erreur corriger qu'à soit imago massa. Ima famille. Donc à baisser qu'à faut parce que moi te fin d'ouvre moi te ko kala même c'est à faut autant dire moi c'est qu'à bête mo hakili feneka. Nga ayuma do foko ma konontondo saba sugandilendo jamana nyema fe saba wore sugandilendo député blen nyema fe saba wore sugandilendo minye magistrat o kanyema o fe ambe domina iko bi ni ataka laje ni ma woro abe na fo lube lu sugandilendo parti politique do ton nyema o fe yalma kele barabi se ka ke jeya konnana o sira fewa. Oui, mais on veut débat déplacé de haut. En tout cas, débat mouflé en bas quand moi je pense que débat en a signé pour que en a kuma candidature ka validation ani en a essayé ka famia. Ambeka kuma orika halbi ambeka kuma o 70 ba o defana ka baraka. On a pour constitutionnel composition na président comme nomination ni fin vrai. Nga ben mamata touré ulu de be 70 walmadi. En tout niveau là, moi si tu sais qu'à faut cour constitutionnel, moi be chef morgo tera contrôle là, moi tu sais qu'à faut que y contrôle là, moi tu sais qu'à faut va faire coup. D'accord. Minye vraiment elidiko ya nyini akakuma fe ko ni cour constitutionnel no ye jamana sariya so baye na lebese ka sugandili ke chien kele kudai ko ke ubane ko bise ka fusiri ni ko be dana. Muna atise ka sugandili ke chien kele. Maintenant, comme on est venu à la situation, l'administration ne va pas papier pédi. L'administration ne sait pas papier d'aujourd'hui, mais erreur beyala. Mais le temps qu'il faut y avoir corriger, il y a une table. Il m'a fallu au bas sur le voici maintenant, il n'a qu'à déposer blé. Mais il sait qu'à déposer nos erreurs dans l'espoir que maintenant proclamation provisoire ben il faut y corriger, il va corriger. L'administration arabe pas paraître tout le. Vous savez très bien qu'en administration papier au clénente. En administration papier au clénente, Sharia Sumba papier au clénendo. Non, ma fille était dans ma famille. Peut-être pas mon enfant y a fin de forme. Ma fongo papier clénente, il y a faut correct faut papier mindé. Correct faut souvent erreur ou beke un document administratif là. Donc no erreur qui era document administratif là mon dira Emma avec un mot chamana kuma do papier veut dire mais takana yoro do là. Il fait il va y au yoro là faut erreur bala. Donc maintenant il can attaquer corriger kan. C'est la même chose. Donc au moment là il est papier administratif là n'y fait. Après ça faut que Emma se vérifier kan n'y. Après ça faut également mais administration de nodo. Donc c'est quand gagnani parce que simplement administration et papier tema erreur ira mona. Maintenant question répond maintenant am se ka le fene ka hypothèse injatemne na fora ko administration ga erreur fe mona yega papier la e kan ga jale ko bela je pense que la situation monde de gume songa boyan ko sobe. D'accord. Ni ira ka erreur personnel do am se ka fanya mais ni administration ga erreur do vraiment ne ko nga jete la mo manga nyangi parce que administration erreur ki a document. D'accord. Suleiman de fe ka kuma do forçana nga kuma di mba fe balma ke ka fam ne ti chèque murbu jara contrôle nti ya contrôle ne ti mo si contrôle ne kode jamana ko kibe ka kuma tanko kada kan abina fo kuma min fora kama tan jimisra fe ne kone sariya barakela enfin sariya kalambade o de ya to me kuma o konnadla mba fe kamu fo e cour consul jore muye kala fli labi na le flike abina ni geleya ambe sira munye tale nyefe ni cour consul na fe ndo fo mu mata mo wore jimisra baba ko edu ya ke ni tigila muna ne bolo ni administration comme ale ko to administration baraka choko mai ambe bodo jamana kono ke ngani administration e sebenta sebe mu mai munyi sebenta uluka nyangi jamana be sadia de kono donc maintenant candidat au na se ganyango le place là mais menale interke menale mata avec classe avec madima ni préfet ni ministre de flipke mais ministre kanyangi akabo ministre yala yani kala fli donche parce que abe mo la sran o yekelenye ni administration flike mama ka sebena na dona administration kanyangi jamana be joteli nga ko administration fila o angana to eco flita bon ango betui angana ambe babula kuma muna ne sran kum pe tamana mamati avocat aba don anga bon kala fili anga bo ere pe o candidat o chema fili be ko kono muna anga loi électorale reta alinéa 1
article 148 de la nouvelle loi électorale. Non, sariya kura kalafili sariya sɛbɛn kura ye o bɛ mun fɔ an ye a b'a fɔ ko déclaration de candidature a bɛ daminɛ don min na ni décret de convocation du collège publiera don min na ko ka taa ban yanni kalafili cɛ tile 30 ma c'est-à-dire le délai de déclaration de candidature a dan an ye cour constitutionnelle ye cour constitutionnelle y'a fɔ an ye ko délai de dépôt de candidature bɛ daminɛ le 30 mai k'a ban le 28 juin ne bɛ avocat ɲininka cour constitutionnelle y'o délai bɔ min o délai sɛbɛnnen bɛ sariya sɛbɛn jumɛn kɔnɔ ko cour constitutionnelle bɛ se k'o délai ta k'o fɔ mun tɛ sariya parce que problème bɛ yen de ne b'a fɔ n ko Sɛki Umaru Jara ninnu filila ou bien fili ye Sɛki Umaru Jara sɔrɔ fili ye candidat baden sɔrɔ parce que cour constitutionnelle ye délai dɔ ta ani délai mun tali man kan ale tun man kan tɛ ka délai in ta délai bɛ loi électorale kɔnɔ délai bɛ loi je sais de article 148 alinéa 1 délai bɛ loi électorale kɔnɔ n b'a laban o de la k'a fɔ ko a kan ka ban yanni kalafili cɛ tile 30 mais cour constitutionnelle ye dépôt de candidature lajɔ le 28 tile kelen b'a jɛ munna cour constitutionnelle bɛ tile kelen tigɛ ka bɔ candidat ka hakɛ la. D'accord, sanga tɔ man ca bilen ayiwa Birima Eli Diko candidat min cɛbɔ min sugandira 24 de don e yɛrɛ bolo nin man ca yɛrɛ wa? Bon a man ca a ka ca n'i y'an ka jamana lajɛ ka mɔgɔ miliyɔn 19 bon ni mɔgɔ minnu bɛ se ka taa i ka kala fili olu fana ka ca donc mɔgɔ hali n'a kɛra mɔgɔ 30 ye o si tɛ baasi ye a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ taa donc nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko halisa maliyɛnw ma bɛn politique ko la politique sira ka ca halisa mɔgɔw ka nin bɛɛ ye n'i y'a lajɛ a bɛ se ka fɔ projet u bɛ n'o ye gafe ye min b'a jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka min ni min kɛ halisa o fɛn ninnu ma labaara ka ɲɛ an ka jamana in fana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ de fɛ mais u bɛ u ka kala fili u bɛ mɔgɔ dɔ sugandi ten k'a sɔrɔ hali kuma dɔ la u b'a sugandi k'a fɔ ko olu bɛɛ jamu kelen u bɛɛ siya kelen ye u bɛ a kunkolo ka di ye u bɛ karisa kunkolo man di ye k'a lajɛ k'a sɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen u tu hali u bɛ kandidaw bɛ ka minnu bɛ fɛ ka ta ka kɛ président ye hali u t'u ka gafew kalan k'a dɔn u bɛ fɛ ka mun de kɛ jamana in ye hakilina jumɛn de b'u la ŋaniya jumɛn de b'u la u t'u hali o ko ɲɛɲini k'a dɔn ka d'a kan n'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ de ko parti mɔgɔ hali mɔgɔ 24 min y'a fɛ k'a fɔ ko kun ye parti parce que an ka Mali parti ka ca hali ni 100 ye bon hakɛ yɛrɛ t'a la 192 donc an ka jamana nin n'a sɔrɔ k'an bɛ jamanaden kelen de ye a se ka kɛ ko on aura 192 projets de société a se ka kɛ o a ka kan de n'a sɔrɔ k'a fɔ ko parti tun bɛ baara kɛ o kɛcogo la k'a fɔ ko parti bɛ ni a ka section comité de section bɛ yen a ka kɛ ko mɔgɔ bɛ carte ta ka don parti la ka parti formation kɛ ka jamana ɲɛɲini k'a dɔn ka baara kɛ ka projet dɔ dilan min u fɛ ka fɛn min laɲini dɔ dilan ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ o de kɛ jamana ye an kun tɛ se candidat 24 ma ka d'a kan ni an nana se camancɛ wote ma sisan i bɛn'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ boliboli dɔw kɔ k'a fɔ ko an kɔni y'a ye k'a fɔ an ni karisa ka sɔrɔ n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don k'u kun ka sɔrɔ sani ka vote se a ka ca ala fɛ u tun bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o de kɛra an ka jamana kɔnɔ komi bɛɛ bɛ boli dɔrɔn ka fɛn dɔ ɲini yɛrɛ bɛɛ bɛ taɲini de don quoi. D'accord, maître Abdourahmane Ben Mamata Touré i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin ko la candidat 24 o man ca kojugu. Bon, candidat 24 o ye programme 24 de ye ni ko a ka ca a bɛ se ka fɔ a ka ca parce que c'est pas facile a ma nɔgɔ citoyen bolo an ka programme 24 lajɛ ka mesure bɛɛ comparer pour que vraiment ka lajɛ programme mun bɛ taga an jimi sira fɛ donc o tableau kan an bɛ se ka fɔ n ko programme 24 vraiment fɛsɛfɛsɛli ni a donni ka a bɛ gɛlɛya ma d'autant plus que candidat yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ débat ce n'est pas une obligation loi électorale yɛrɛ ma a kɛ diyagoya ye n'o y'a sɔrɔ o débat kun fɛnɛ instruire ka kɛ diyagoya ye k'a fɔ candidat bɛ na ka na jɔ ka kuma a coup d'argument o kuma se ka an yɛrɛ ka ko tɔ nɔgɔya faamuyali la mais o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ vraiment ne b'a fɛ ka mun fɔ yanni n ka bɔ kuma na c'est que mɔgɔ ka dossier invalidera provisoirement n'a fɛnna sisan ne yɛrɛ ka candidat t'a si ye mais vraiment u ka dossier bilalen sen kan tuguni a diyara ne ye parce que a b'a permettre an ka démocratie la formation ni tableau min ka ca cogo min bɛɛ bɛ se ka i fɛla fɔ bɛɛ bɛ se ka voter i sagona mɔgɔ ye ne bolo démocratie yɛrɛ jamayɔrɔ dɔ y'o ye donc ni bɛɛ sera ka na voter frustration bɛ dɔgɔya n'an bɔra nin yɛrɛ la vraiment an bɛ se k'a ye k'a fɔ force politique yɛrɛ minnu ye ni mun gagnera a ɲɛma yɛrɛ sans que a ka fɔ ko na nin kun taara a bɛ kɛ tan na nin kun taara bon an ka jamana kɔnɔ an ka faamuyali cogo la o ko bɛ yen donc vraiment ne yɛrɛ kɔni nimisi wasara
le fait que, en tout cas, majoritairement, candidats nous peuvent se compétir et que peuvent se qui choix que union entière, même si vraiment ne reconnaît pas candidat ni si fait la candidature mais je suis content pour eux. D'accord, Suleiman de ebolo candidat nous dokanga boala wa sharia kanga kuma chebo hake kanwa. Aywa, an bɛ démocratie de la comme an y'a fɔ cogo min na jamana sariya sunba bɛ hakɛ di jamana den bɛɛ ma i k'i kana bɔ jɔyɔrɔ nɔfɛ donc ni jamana sariya sunba ko k'an bɛɛ ka kan jamana la ne bolo maa o maa n'i bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔya minɛn fa i kan ka taa nɔfɛ a kɛra maa 100 ye sa o hali n'a kɛra maa 1000 o ye démocratie n'a kɛcogoya ye i y'a faamu mais o kɔnɔna na ne b'o de fɔ don o don anw tɛ politique mɔgɔ ye ne bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ kuma na politique tɔgɔ la n bɛ kuma n y'a fɔ cogo min na n nakun ye parce que n bɛ sariya kalanso de la ne bɛ kuma n'o yɔrɔ de ye ne bɛ banba o de kan k'a fɔ tuguni an ka sariya bonya an ka sariya bonya o b'a to an bɛ ko caman bɛ yen an bɛ kisi a ma n'an ye sariya kɛ ni dɔgɔko ye n'an ye sariya kɛ an bɛ kow kɛ an bɛ décision ta jɔn ma sariya bonya jɔn de bɛ k'a kɛ ni dɔgɔko ye an ye mun bɛɛ fɔ sisan ne bolo a dabɔra ka dɔ la kana dɔ fitinɛ kana dɔ furukufuruku n bɛ kelen fana fɔ n balimakɛ avocat filɛ ka kuma sisan ko in gɛlɛya ye anw de ye ni kalafili tuma sera anw de bɛ wele k'an ka na formation kɛ mɔgɔw kunna an ka na kuma mɔgɔw fɛ an ka na ɲɛfɔ mɔgɔw ye an dun b'a ɲɛfɔ an t'a ɲɛfɔ ni dɔgɔ ye an b'a ɲɛfɔ ni sariya de ye o n'o sariya fɔ cogo ma ɲa an b'a lakali cogo di n bɛ misali kelen pe ta tuguni a kana kɛ n balimakɛ kɔnɔ ko n bɛ cour constitutionnelle contre la ou bien a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n bɛ ka kuma minnu bɛ cour constitutionnelle ko n t'u fɛ o tɛ nka an b'a lajɛ k'a fɔ nin kalafili min bɛna kɛ nin ye cour constitutionnelle ye sɛbɛn fura 3 dilan k'a d'an ma ko an ka taa mɔgɔw kalan nin kalafili la n'o ye o sɛbɛn fɔlɔ ye la liste électorale en question c'est qu'il faut savoir de la Cour constitutionnelle en matière électorale, ani le manuel du délégué de la Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles, législatives et les opérations qu'on appelle ça. Bon, où il y a 7 fois ça va bon. Nous mettons les kalafili sariya sɛbɛn yɛrɛ kan ka tila k'a fɔ i kan ka mun dɔn Cour constitutionnelle yɛrɛ kan kalafili ta ani kan ka minnu bɛ taa Cour constitutionnelle minnu bɛ taa kalafili kɔlɔsili la olu kan ka mun dɔn Cour constitutionnelle bɛ nin sɛbɛn fura 3 dilan waati min Cour constitutionnelle y'i sinsin sariyasu mun kan o sariyasu in tɛ baara kɛ bi c'est la loi de 2016 qui a servi de base pour faire ces fascicules. Or, cette loi de 2016 a été modifiée par la loi de 2018. Donc, yɛlɛma donna la. O ni yɛlɛma donna la. Donc, ye baara kɛ ni san 2016 sariya ye ka sɔrɔ o yɛlɛma bayɛlɛma fɔlɔ. U ye nin sɛbɛn fura ninnu dilan k'an ka taa mɔgɔw kalanni de kalafili nata la. Or, o kalafili sɛbɛnw falen donna la. Ɔ i ye problème ye o de to an b'a fɔ an ka sabali. Munna u bɛ nin kɛ u t'a dɔn de wa walima kelen dabɔ kama don. N ka kuma fɔli y'o depuis o de to n y'a fɔ n ko n bɛ jigin fanga sinamatɔ mɔgɔw la n bɛ jigin fanga kalifalen bɛ mɔgɔ minnu na kuma bɛ yan de o tun kan ka Cour constitutionnelle wajibiya di a ka sariya bonya bɛɛ kan k'i ni depuis composition waati la n'aw y'a ye k'a fɔ ko sariya sunba ko ka composition kɛ cogo la n'a ma kɛ cogo la o tun kan ka kuma yen de. Ayiwa Ben Mamata hakililata ye jumɛn ye o la kan. Bon, moi je pense que tout ce a fait la fin de fois nin bɛɛ ye tiɲɛ ye manuel minnu fɛnɛ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ vraiment ani texte tɛ taa taabolo kelen fɛ an ka Cour constitutionnelle yɛrɛ bɛ cogo min na bi na vraiment fɛn caman bɛ yen a kan ka yɛlɛma kɔnɔ. Ayiwa nin kan ka kalata bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna na wa. Bon jɛya fɛnɛ o suppose jɛya n'i y'a fɔ jɛya sisan a bɛ ne miiri jigin fɛn fɔlɔ min na o ye k'a fɔ ko suɲɛni ni namara o de n'i ko jɛya dɔrɔn a contraire de suɲɛni ni namara de bon an dun bɛ ka mun fɔ Cour constitutionnelle ka fɛn na sisan suɲɛni ni namara an tɛ se ka mɔgɔ hakili la directement mais mun kɔni bɛ kɛnɛ kan o ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen a kan ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten erreur ni fɛn fautes ni fɛnw ka ca u ka baara kɛ munna o de bɛ ka kɛ a dɔnbaganaw de tɛ yen wa walima kelen u bɛ k'a dabɔ a kama k'a kɛ de. Bon, i bɛna kuma de bila ne da ne t'a fɛ ka n t'a dɔn kuma minnu na mais n kɔni bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn c'est que vraiment u ka baara taabolo la fɛn caman bɛ yen a kan ka renforcer vraiment n t'a fɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ kan. D'accord, vraiment Eli Diko e bolo jamanadenw bɛ se ka danaya sɔrɔ nin ko la wa. Bon, élection ko tɛ jɛya ka caya o élection ko kɔni n'i y'a lajɛ a tɛ kɛ k'a bada k'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔw ma dimi ko dɔw ma sɔsɔli ni fɛnw kɛ nka an ka sariya dɔnbaga fila minnu kumana sisan a bɛ mɔgɔ bila miiri caman na
a bɛ siga don mɔgɔw hakili la o de kama ne bolo élection ye san o an kɔni fɛ yan nɔ san duuru de don bon ni san duuru don fanga sennamatɔnw bɛ yen n'i y'a lajɛ assemblée fana bɛ yen majorité mɔgɔw bɛ yen fanga minnu fana fangala olu fana bɛ yen élection waati dɔnnen don ne bolo nin giringajɔ ninnu nin bɛɛ kan ka kɛ kabi président kura mana sigi a mana kɛ maa ye a kan ka kɛ fanga kura daminɛ waati la ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa san 3 sani ka élection se bɛn ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen kan k'a ban ka sɔsɔli bɛɛ kɛ k'a ban ka kunnafoniw di parce que gafe minnu n'i ye hali 2016 tan an filɛ nin 2018 la san bɛna élection kɛ 2016 yɛrɛ ni 2018 kɔnɔ mali ka bon cogoya min na gɛlɛya min yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ nin gafe 3 ni ko ka taa mɔgɔ yɛrɛ kalan na bɛɛ tɛna se ka lasɔrɔ bɛɛ tɛna se k'a faamuya ne kɔni ma mɔgɔ ye fɔlɔ min nana ne yɛrɛ fana kalan na hali anw minnu fana ye dɔɔni kalan anw tɛ an ma nin gafe ninnu sɔrɔ k'u kalan donc kuma tɛ mɔgɔ min bɛ togodaw ni mɔgɔ min bɛ gɛlɛyama yɔrɔ ni réfugié ni fɛn ninnu o kosɔn ne bolo pour que u y'a fɔ cogoya min na ka siga don mali ko in filɛ nin ye jamana n'an bɛ fɛ a ka taa ɲɛ f'an ka jamana in k'an bɛɛ de kunko ye an bɛɛ kunko ye min ye an k'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔya la ni jamanadenw bɛɛ ma jɛ n'u ka sigi ye ni fili donna siga donna u ka sigili la dɔrɔn a ka jamana marali bɛ gɛlɛya parce que a ka gɛlɛ jamanadenw ka tugu a kɔ yaasa namara ka bɔ a ko la mɔgɔ minnu kan ka ta ka bila yɔrɔ min na u kan ka ta ka bila yɔrɔ kelen na cour constitutionnelle dɔrɔn tɛ o sariya caman bɛ yen nɔ mɔgɔw dɔw man ka bila yɔrɔ dɔw la ni sariya dɔw tɛ nka an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ na kuma caman o tɛ kɛ n'a fɔ sa hali n'i ye an ka université ni fɛnw ta i b'a sɔrɔ ko grade ko de bɛ yen nɔ yarɔ a bɛ n'a fɔ armée n'i ma hakɛ dɔw de kɛ mais an y'a ye kuma caman politiciens mɔgɔ dɔw nommé ka bila yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka ne sɔsɔli ye n'an kɔni bɛ fɛ an ka jamana in ka ɲɛ an bɛ filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni président kura sigira sisan ni fɛn fɛn fɔra nin ye gɛlɛya dɔw de ye nin ye hakɛ dɔw de ye u ma dafa an ka fɛɛrɛ kɛ sisan ni 2018 nana tɛmɛ ni ala y'o ɲuman tɛmɛ an ka a bɛ 2019 an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fɛn fɛn bɛ yen n'u y'a ye k'a fɔ ko olu man ɲi u ka sariya dɔnbagaw wele u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka an ka gafe ninnu labɛn ka ɲɛ k'u lakuraya u ka lakuraya o la ani fana hali ne bolo kandida don in mɛ kuma dun na sɔɔni ayiwa kuma tɔ man jan bilen a tɔ tora sanga 2 ye nin ye ko ye min kɛra ka ban fɔra kuma daminɛ na k'a fɔ ko jamana sariya sonba n'a ye wale minnu ta ko mɔgɔw bɛ se k'u hakililata di u kan nka u tɛ se k'a sɔsɔ nka jamanadenw bɛ se ka fɛn min kɛ sisan nin na o ye ka to u yɛrɛ hakililata maa sugandi ayiwa bibi in na maître abdurahman ben mamata ture e yɛrɛ bolo jamana ɲɛmaa ɲuman ye jɔn de ye mɔgɔ ko tɛ dɛ a kan ka kɛ cogo di hakilila jumɛn de kan ka k'a la wala malidenw bolo maître abdurahman ben mamata ture maître ture ayiwa suleiman de e yɛrɛ bolo bi jamana ɲɛmaa ɲuman min kan ka sugandi mɔgɔ ko tɛ tɔgɔ ko tɛ a kan ka kɛ cogo di hakilila jumɛn de kan ka k'a la malidenw kan ka jɔn de sugandi ne hakili la jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ye jamana maa ye maa min bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ a b'u kɔnɔta dɔn a b'u hamina dɔn a b'u ka laɲini dɔn a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko u dɛmɛ u ka hɛrɛ ni u ka nafasɔrɔ sira bɛ se ka jidi cogo min na ne bolo a ka kɛ maa ye maa min bɛ jamanadenw kɛrɛfɛ n'a ye mun fɔ a k'o kɛ o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ne bolo. D'accord. Brema ili di ko. Mimi fara kuma ha kuma ne ta hakilina bɛ kelen ye o ye mɔgɔ ladiri mɔgɔ min ye mɔgɔ hɔrɔn ye parce que an ka mɔgɔ caman b'an nɛgɛ ka wari ni fɛnw di mɔgɔw ma n'u nana fanga na u b'u sago kɛ fanga na fanga bɛ kɛ u n'a fɔ u ta de don ka jamana mara o tɛ se ka kɛ n'a fɔ i bɛ ka du mara jamana fanga kan ka kɛ bɛɛ ka nafa de kɔnɔ parce que jamanadenw de y'u sugandi u ka hakɛ fana b'i kan ne bolo komi élection sera ka ban hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman sigalen don ne kɔni ka laɲini dɔrɔn bɛɛ ka taa ka t'i ka carte d'électeur ta n'o ye wote sɛbɛn ye élection don fana bɛɛ k'i jija k'i bɛrɛ yɔrɔ min na wote bɛ se ka kɛ u ka taa mɔgɔ min y'u ja u ka taa n'u bara ko tigitigi k'a fɔ ko hɔrɔn don ko u bɛ se ka na ni hɛrɛ jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw don minnu tɛ u yɛrɛ ka nafa dɔrɔn lajɛ voilà u ka kala su u ye parce que ni bɛɛ y'i sigi so dɔrɔn mɔgɔ min man d'u ye u bɛ taa sigi u kunna. D'accord. Ayiwa sanga damadɔ dakuruɲɛ damadɔ kɔnɔna na maître Abdurahman Ben Mamato Touré e yɛrɛ bolo cɛbɔ ɲuman ye jɔn de ye bi? Bon ne bolo cɛbɔ ɲuman kɔni bon vraiment o ye mɔgɔ min ka programme ka ɲi kosɛbɛ mun ka programme bɛ maliyɛnw yɛrɛ ka haminako bɛɛ ta en compte au jour d'aujourd'hui
ne yɛrɛ ka jateminɛ na min yɛrɛ ka programme vraiment n'o ay tɔgɔ tɛ fɔ nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na ayiwa an bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye cɛbɔw olu sugandili min kɛra ayiwa jamana sariya sunba fɛ hakililata jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o ko la ayiwa an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ka taa jamana ɲɛmaaw ka sɛbɛnw ɲini k'a dɔn hakililata ye jumɛn ye ani fana ka taa kala ta an ka maa welelen kun ye maa minnu ye maître Abdurahman Ben Mamata Touré ale avocat ye Dr Suleiman De ale ye sariya kalanba ye an ka jamana kalansoba la Dr Brema Eli Diko ale ye jamanadenya ani jamana yɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ kalanba ye an ka jamana kalansoba la ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré ni jamukan a labɛnna studio tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ karafe juru la Nuhum Jire min ye jaw labɛnba kun ye Gagné Kanté aw kan bɛn sini a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Maudi. Chaîne Beri. Sigi Kafoba.